pengarah dan juga pengarah fotografi untuk drama Semanis Senyumanmu ni. I was involved in the conceptualization of the story. And then, obviously, I also became the point head for the production in the sense of visually creating this whole show for viewers. Sebenarnya, this is actually our first time buat drama long form ni. Biasanya buat commercial. It's memang right time, right scenario lah. Tiba-tiba opportunity ni datang, masanya, I guess, is ideal to make this kind of story. Because, obviously, the year that semua orang dah melalui tahun ni kan, maybe we all needed something nice just to get us back on track lah, something feel good lah. So as the director, obviously in a way I'm the captain of the ship lah. So I have to make sure everything is tip top moving forward. Hey. Oh, hi. The story is simple actually. It's boy meets girl. However, it's in a world yang kita tak biasa tengok because our boy is a head chef. Tapi our girl, she's a baker. So they're in similar industries. Tapi actually diorang ni macam rivals lah juga. Saya dapati teksturnya masih belum sampai tahap yang memuaskan. Itu chef dia lah. Hai, nama saya Aiman Hakim Reza. Saya memainkan watak Azim di dalam drama Semanis Senyumanmu. Dia adalah seorang chef yang hebat, merupakan master chef dan dia juga berjaya membuatkan restoran di mana tempat dia bekerja menjadi salah satu restoran yang hebat. Well done! Restoran sedap! Azim, head chef. Head chef biasa kita tengok macam Gordon Ramsay semua, dia very proud. A lot of ego there. So we decided, okay, dia head chef yang proud tapi tak adalah mulut macam Gordon Ramsay. Macam mana boleh ada pelanggan cakap tekstur dia bukan di tahap yang memuaskan? Obviously, dia kena ada two levels of the character. So if Azim is head chef yang proud, apa kata we make Azra a baker who's very good tapi dia tak tahu yang sebenarnya dia bagus yet. Arwahani ni dulu campuran siam. Jadi, kejap, I nervous. Nama saya Dayang Trisha dan saya memegang watak Azra dalam drama Semanis Senyumanmu. So Azra ni, dia seorang baker. Dia ada kafe atau kedai bakery lah. Bagi Dayan, dia ni seorang yang independent. They are at two different levels in their professional lives. So how do we bring them together? That's how the two main characters were conceptualized lah. Kenapa? Pak Su rasa tekstur dia bukan di tahap yang memuaskan. Our two characters ni, yes, diorang bertemu banyak kali pada awalnya, tapi obviously kita pun tak nak lah. The first few episodes, diorang dah start bercinta. Then where do you go for the remaining 16 kan? So what we did was we came up with this set of supporting characters yang memang purpose diorang dalam cerita ni is to drive the story. So, how? How what? Bukan laki tu chef dari restoran sedap tu ke? Background sikit tentang Azra ni, dia hidup sebatang kara. Keluarga dia semua dah tak ada dan dia ada seorang kawan baik bernama Iman yang bakery ni dia dengan Iman usahakan bersama, which is Desserts by Azra. Bukan aku yang ajak kau buka kafe ni. Ini lain. Ini mata pencarian kita. Kerja kita. Kita sebenarnya ada dua camp. We have Team Azra. So Team Azra is best friend dia Iman. Laku lah timbang kita hari ni. Ramai orang suka. Azra ni, she's good at what she does, tapi dia ni macam introvert sikit. So we needed Iman to counter her. So Iman is very outgoing, very lively, very confident. So that's how we established that team. Sejak nenek saya meninggal, Iman je lah satu-satunya yang saya anggap sebagai keluarga. I thought I dengar salah. Alah, Iman. Okay. Nama saya Akila Abbas. Saya memegang watak sebagai Iman. She's always happy-go-lucky, dia cheerful. Dengar Are you tak? stepping on the brake? Because the belakang ya, ada red light tu. Oh my God! Dia seorang yang assertive dan seorang kawan yang baik dan very caring dengan Azra. Nak pergi beli barang jap je. Be good. Dia rasa yang Azim ni handsome dan dia rasa yang Azim ni sesuai dengan Azra. Dia rasa compatible lah. Tu head chef tu. Okey apa? Handsome. On Azim's side, dia ada kakak dia iaitu Azrin dan juga anak buah dia iaitu Nisa. Misal apa ni? Ada apa nak makan? Salam Pak Su dulu. Mereka berdua sebenarnya play a major role in shaping how Azim moves forward in life. Roti kita beli dekat kedai antik cantik tu. Sedap Pak Su. Serius, Nisa tak tipu. Sedap. Saya Syiki Waida. Saya memegang watak Azrin iaitu kakak kepada Chef Azim. Bolehlah.
Zim, akak kenal sangat muka kau tu, Zim. Dia juga seorang ibu yang penyayang kepada seorang anak perempuan dia. So, they're very close kedua-duanya lah. Nisa nak Pak Su mesti bahagia. Gigit tangan dia. Tak ada, dia keras. Saya Miadin. Saya memegang watak sebagai Nisa dalam drama Semani Senyumanmu. Nisa ni, dia seorang yang sangat ceria. Hai, Aunty! Cheeky sikit, dia nakal-nakal. And then dia nak match-matchkan Pak Su dia dengan Aunty Azra. Nisa nak padankan Aunty dengan Pak Su. Nisa ke apa ni? Aunty belum kahwin kan? So, bermulalah daripada situ rancangan-rancangan comel Nisa. Azim pergi jumpa dia. Ucapkan tahniah. Nazim ni juga sebenarnya dia sangat rapat dengan family dia. Dan dalam masa yang sama juga dia mempunyai seorang sepupu yang dia rapat. Sepupu ni lah yang banyak memberikan dia motivasi untuk dia terus maju bila dia down. Macam mana sekarang kewangan kau? Memang sakit lah cerita dia. Dalam drama Semani Senyumanmu ini, saya membawa watak sebagai Izzat. Watak Izzat ni dia sebagai seorang best friend merangkap cousin kepada Aiman Hakim iaitu Azim. Kau belajarlah buat kuih dengan dia tu. Kita semua ada kawan yang berperwatakan macam Izzat ni. Sebab kita perlukan seorang kawan untuk kita share masalah kita, untuk kita ceritakan macam mana penat kita kerja seharian. Siapa yang tak suka kerja dekat tempat yang penuh dengan tekanan tinggi? Habis tu, Also tim Azim, kita ada watak Naufal, bos kepada Azim. Tapi dia bukan setakat bos saja, dia sebenarnya kawan lama. Azim kita tak nak dia terlalu kasar macam Gordon Ramsay, so kita buat Naufal ni sebagai owner restoran tu, dia lah Gordon Ramsay cerita kita ni. Apa ni? Kau nak tunggu bila sampai kucing kat belakang suara kita beranak apa? Saya memegang watak Naufal, token kepada restoran sedap dalam Semani Senyumanmu. Jaranglah nampak kalau Naufal ni dekat restoran dia akan cakap lemah lembut tadi. Restoran sedap dia ada kelas. Kerja kat sini, bangga sikit. Lepas tu kita ada lagi satu karakter yang pivotal untuk cerita ni, nama dia Joe. Joe adalah the thorn in the side lah, so to speak. So Joe adalah the spark yang buatkan the story take on a different level. Joe, you buat apa kat sini? I need to talk to you. Joe merupakan ex kepada Azra ataupun yang dimainkan oleh Diane Trisha. Joe ni dia ada satu problem di mana dia suka untuk menaruh harapan dekat ramai wanita, termasuk Azra. All these characters that I mentioned earlier, we kind of wrote them in a way based on people that we know in real life. So when you watch it, you rasa macam, oh, ni abang saya, kakak saya perangai macam ni. Oh, ni anak buah saya ada juga macam ni. It feels like a family. It feels like your family as well. The world that we build, it really is a world that we build. We have to make sure everything, all these parts actually work. So it's not a matter of just tampal, ya, tengoklah. It doesn't work that way. From the perspective of the actors and cast that we had for this show, Semani Senyumanmu, to be honest, I was quite impressed with all of them. When they came, even for script read, they believed in the story. You can see that they're invested into the role. Dan sebagai permulaan, kita memerlukan So, persediaan yang melakukan adalah belajar memasak. So, dapatlah juga belajar memasak seminggu, dua sebelum penggambaran ini dilakukan. Tapi sebenarnya tak cukup langsung sebab bila masuk je set, menu-menu yang Aiman kena hidangkan adalah menu-menu yang Aiman sendiri tak pernah dengar dan tak pernah makan. $10 steak, beda kacang sos, medium rare satu. Lagi ada laksa sos satu. Tak tahulah kenapa memang selalu dapat watak-watak kena masuk dapur ni. One of the preparation is of course to watch like YouTube videos of people buat kek, buat kuih. Azra ni dia memang specialise in kuih traditional. Jadi bila I tengok macam okay, ni kena macam nampak macam expert lah sebab dah boleh buka kafe semua kan. Jadi kita memang kena tahu our craft. Thank God we have Nicole in the team as well. Nicole ni seorang baker lah, memang betul-betul baker and dia memang banyak ajar skill dan juga tips-tips untuk nampak seperti profesional. Everyone had something to give to the role. Some of them, even I never had it in mind for the character. So, you know, for example, Naufal. Initially, my discussion with Shirim was to make him kasar. We tried it. It didn't work. And then he came up with this, okay, why don't I do it like this? Kau ingat restoran kita ni bagi makan orang nak berkelah ke apa? Ikan yang kau bakar ni macam ikan kau pancing kat sungai, lepas tu kau bakar, tahu tak?
Dengan Naufal, saya pun terkejut. Dia baru berlakon dalam 3 tahun tapi dia punya cara dia berlakon tu macam dah lama gila berlakon. Pelanggan kita kat luar tu bukan kira apa jadi kat belakang kau. Tahu. Tak sangka sebab Azim tu boleh jerit dan marah balik pada Naufal. Bila kena tengking, kena jerkah dengan Azim, saya lagi dari marah macam terkejut. Saya rasa macam panas satu badan. Kata, "Mai, kau dengar sini. Dekat tempat ni kau bos kat aku, bos." Cara dia membawa watak dia pun di luar ekspektasi saya sendiri. Obviously, dan punya sparring is Aiman Hakim. Jadi Aiman ni mula-mula ni first time dan kerja dengan Aiman. Masa tu baru first time kenal and dia ni seorang yang dorky sebenarnya. Ya, bukan dia nampak. Yalah, kena turun. In fact, lepas kita orang dah lakukan beberapa scene, dia pun tak, orang kata, lokek untuk berkongsi idea. Scene saya dengan Aiman pun sangat-sangat best. Bila berlakon, dia selalu pandang mata. Jadi kadang-kadang kalau kita tak kuat, kita senang lupa dialog. It's okay. Saya ingat tahu nasihat Pak Su. Mia, yang best pasal dia lah. Dia walaupun dia budak kecil, dia sangat-sangat matang. Pak Su fikirkan nanti Azra Dan ini membuatkan kita orang sendiri treat dia macam orang dewasa. Biasanya kalau saya masuk set, saya banyak berlakon, at least ada seorang atau 2 orang kanak-kanak. Tetapi kali ni saya rasa macam lainlah sebab saya first time saya berlakon, saya seorang je kanak-kanak kan. The funny story is, before kerja dengan Akilah untuk projek Semanis Senyumanmu ni, kita orang ada buat commercial together just like a week before. Jadi bila dah nampak gambar dia sebagai macam best friend I dalam cerita ni, I'm like, this girl, I just worked with her, which is like so coincidental lah. Lari! I hope like the bond yang kita ada untuk as a friend tu nampaklah dekat screen nanti, I hope. I'm ready, come this way. Drama ni, the other 2 supporting actors, which is it's quite a role jugalah in the drama, which is Iman dan Izzat. Dua-dua macam pelakon baru. Semanis senyumannya. Dia orang sangat memahami situasi saya dan sangat bersabar dengan saya, especially saya ni orang baru. Saya banyak benda saya tak tahu, tapi produksi masih lagi izinkan saya untuk berkarya. This event is a success. Mula-mulanya saya rasa agak nervous. But after like jumpa orang, I rasa macam selesa. Because everybody's quite warm and everybody's funny tu penting lah. Sebab jokes yang boleh connect people lah for me. Jadi inilah peluang kau. Suka hati je. Azra FC. So I like the fact that this production team give chances to new faces, to, you know, berkembang dalam industri lah. In the long run, that will be beneficial to the industry as well. Bye. As a director, my job is to make sure that each cast punya performance works for the role. True. Momen yang mencabar pada saya adalah apabila saya melakonkan perkara yang saya tak pernah ada pengalaman. Contohnya pengalaman bercinta, memujuk seorang kekasih. Saya tak ada banyak pengalaman tu. Untuk saya atasi masalah tu dengan cara saya do homework as a director, tengok balik video real life macam mana seorang tu dia melamar kekasih dia, macam mana reaction dia, macam mana suara dia. I minta tolong sangat. Tolonglah. No, I'm not in the mood for this, okay? As an actor, I expect you to come on set with something in hand. We came up with this story. We given you a framework for the character. I built the world, yes, but you have to inhabit the world. I want you to do your version of the character. It's not mine. I'm the director. I'm not an actor. I want you to do what you feel is best for this character, for audiences to experience. Kau tengok ni. Perfect, moving on. I would say my director punya work is very nice. Nampak sangat cantik daripada segi cinematography. Sebab daripada raw footage, apa yang saya tengok memang cantik. First day shoot, saya datang set dengan semangatnya, saya get ready awal. Saya cari, mana Abang Faizal lah? Someone put down the camera, saya nampak, oh
That's Abang Faizul. Saya macam, wow. Satu pengalaman yang baru bekerja dengan seorang director yang betul fokus terhadap dia punya shot. In my case, I direct and DP both at the same time. One of the reasons I do so is because I have that flexibility to direct the talents there and then depan diorang. Because sometimes, walaupun they know it's their responsibility to handle that character, but they also need guidance. Everyone does. Daripada dia kena tanya, director, okay tak saya punya performance kat sana? I'm in front of you. I'm 5 feet away from you. For me, dia punya treatment, visual, memang one of the best that I've worked with. I don't know, just the whole vibe and the whole mood of the framing semua memang I suka. It's like one of the best lah. Bila you tengok visual cantik macam tu, you jadi lagi bersemangat lah nak kerja kan, of course. Thankfully, it was a very good shoot. Lancar, tak ada masalah besar. Obstacle yang paling besar saya boleh katakan adalah masa dan juga the scheduling of a production like this. Shoot pun 15 jam, 14 jam sehari, tapi kita kena shoot 30 hari. Because kita nak make sure we want to do it right, but we want to do it in time as well. So there's a lot of little itsy-bitsy challenges that you have to face that way. Kita kat kita. On this one particular day, kita orang terlalu penat. Cameraman, audio man, semua dah terhuyuh-hayang dah. So at one point, kita orang sampai dah terlalu penat, kita orang pecah. At one point, kita orang terpaksa stop sebab kita orang ngantuk sangat. End up kita orang gelak yang lama gila, lebih kurang dalam 20 minit kot kita orang gelak sebab it's fun tau. Yeah. Halus texture. Okay, it didn't look like a sedap. It really depends on the team that you put together lah. So, alhamdulillah for us, pasukan yang menjayakan drama series ni juga pasukan yang buat komersial dengan saya dah. Ada yang dah dekat 10 tahun buat komersial dengan saya. Kita orang pun tahu kita orang punya strengths, kita orang punya weaknesses. So, semua boleh help out each other to make this a success. Sorry. Many of us are from commercial background. I feel like macam ada persamaan lah because saya pun actually from commercial juga. Before ni jarang buat drama. Semua memberikan 150% daripada diorang punya energy dan komitmen. Kadang-kadang tu ada yang dah penat tapi still nak bagi yang terbaik. So I thought that is very genuine punya character. Kita punya aim semua sama. We want to make sure yang Semanis Senyumanmu ni it's a good quality product that audiences can enjoy. Whether it's cast, crew, TV station, that is most important thing. As long as everyone punya direction sama, then we're okay. It's like a carnival sebenarnya filmmaking ni. Kita orang punya carnival ni dalam masa 4-5 bulan ada pelbagai jenis perangai. Ada yang clown. Untuk set saya ni, clown saya adalah saya punya Cambi operator. Bye-bye. I remember like the final day waktu shooting, the last scene, one of the crew member, I think it was Gan, started doing a break dance kat tengah-tengah. Aiman ni tak adalah pandai memasak. So bila berlakon tu sebagai seorang master chef, kena berpura-pura seperti seorang yang terror masak. Tapi bila sampai ke shot muka, kena buat macam terror lah masak ni. Tapi bawah tak nampak. So end up berkecah habis satu dapur tu. Yelah tak terror masak kan. Udang kat atas kipas, kuali penuh dengan air. Habislah meja bersepah, tepung. Bagi Aiman tu satu benda yang sangat lucu lah. Sebab kena berpura-pura macam hebat tapi sebenarnya Benda kelakar lah sebenarnya sebab masa Dayan dengan Aiman kena shoot scenes yang macam love-love macam tu kan we have to hold hands. Dia punya tangan cepat berpeluh. Dah lah kadang-kadang kita shoot memang berpeluh kan. Jadi tangan I berpeluh tapi tangan dia lagi berpeluh. Awak memang penting untuk saya, Hazim. saya berpeluh. Saya berpeluh. Tengah syuting terlalu penat. Audio man sampai dia dah terlalu ngantuk dengan dialog. Dia boleh berdengkur time syuting. Dia berdengkur dan kita orang macam bunyi apa tu? Ada orang berdengkur ke? Dan kita orang terpaksa cut, rupanya audio man dah tidur. Bagi saya tu agak kelakar lah. So one of the other exciting things yang saya rasa memang best lah sebab kita ada beberapa cameo yang best dalam drama Semanis Senyumanmu ni. Datuk Awi sebagai cameo yang ada dalam Semanis Senyuman tu memang something yang akan buat boom
Mestilah saya kena ada kat sini kan hari penting. Sorry guys, we need to pick up from the singing part because the tepuk. Still tepuk. Sorry. Yeah, we can't use. Okay. So dalam cerita ni, Azra memang peminat tegak Awi. So it's something new to me. Memang kena nyanyi lagu Awi dalam dapur masa tengah buat kek. So benda tu memang something very, very new. Action. Sekejap, I nak pergi kat chorus. Apa yang telah terjadi? Hello, tragedy. Salah. Orang perempuan ni, dia kena ngorat Azim. Dan watak ni dibawa oleh isteri saya sendiri, which is Zahira. It's funny because, and it's feel weird, because wife I dah lah pregnant. Lepas tu watak ni, dia kena ngorat Azim. Momen tu sebenarnya Aiman sendiri terkejut. And then satu lagi, Akmal Nazri, I worked with him when we were like little. Tak adalah little, but like 5 years ago. Sebenarnya dia tak tahu yang dia akan jadi salah satu cameo dalam cerita ni. Tapi bila dia jumpa dia macam, Jimbam! Very good. Pengalaman yang kerja dengan Parallax Pictures so far has been salah satu production terbaik yang Dayan pernah kerja untuk drama. Sebab bagi Dayan, kerja diorang very neat. Vibe bekerja di set, berdebar ada, excited ada, happy ada, enjoy pun ada. Slay, that's the one. Dengan jagaan makan, dengan jagaan masa. Walaupun watak saya ni supporting, tapi layanan tu macam mana artis-artis top star Hollywood ke Bollywood ke. Feel like that lah katakan. Ayam mana ayam? Ayam tak ada kan aku ada. Cepat. Terus gerak. Walaupun saya orang kata belum betul-betul mencipta nama, tapi mereka melayan saya setaraf dengan artis-artis seperti Aiman dan Trisha. So saya rasa sangat terharu di situ. Petang ni ya. Alamak Kak, petang ni tak boleh lah Kak. Oi, kenapa? Petang ni jin tak bagi. It's a smooth sailing project because everyone was being cooperating. Bila? Semalam. Memang unik semanis senyumanmu ni. Ingat, jangan lupa. Saya sendiri sebenarnya looking forward untuk tengok drama ni. Nak tahu macam mana hasil yang kita orang dah usahakan sebelum ni. Dah powder kan, mesti muda. Nak juga masuk dia punya lame joke tu. Thank you so much to the director, Mr. Faisal, and also our producer, Naomi, and also everyone in the team for cooperating and being very dedicated in their works. I hope you guys stay tuned. InsyaAllah pada masa akan datang ni, Semanis Senyuman. Semanis Senyumanmu ni suatu experience yang agak bittersweet untuk saya kerana dia production lancar apa semua tapi adalah satu benda yang dia tak lucu, but actually one of the people very close to this production who actually passed away during the production of this series. His role was to become the spearhead untuk make sure this project is something yang feel good, something yang can give hope to audiences. Unfortunately, while we were getting close to production, he actually fell sick. Halfway through filming, he passed away. So he was unable to even come to set. And obviously, he was unable to see the final product. But I mean, we're very proud of what we've done. In a way, it was done on his behalf as well. So he's always in our memories, and hopefully, wherever he is, he's proud of what we've done.